अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमें मोहम्मद अब्दुर्रहीम बिन जमील पारा नंबर 7 से टेस्ट देंगे, तो चले इनका टेस्ट लेते हैं। जी पढ़ें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अंफुसकुम। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मा अलर रसूल इल्लल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुबद लकुम तसुकुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल कुरआन तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफूरुन हलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वइन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिहि वहुवल हकीमुल ख़बीर। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादह कुलिल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलय्या हाज़ल कुरआनु लिउंज़िरकुम बिही व मन बलग अइन्नकुम लतशहदून अन्न मअल्लाहि आलिहतन उख़रा कुल ला अशहद कुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عن المشركين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وما على الذين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين ولو شاء الله ما أشركوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله ما أشركوا
وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم.